ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ସେ ପୁଣି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେମିତି ବନେଇବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଜି ବିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୋଲ୍ଡରେ, ବିନା କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ରିମ୍ରେ, ଘରୋଇ ବେସିକ୍ ଜିନିଷରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିର ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆମେ ପିଲାଦିନରେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆମେ ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇବା। ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେମ୍ ଫ୍ଲେଭର, ସେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ ପିଲାଦିନ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ଟି, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର, ପିଲାଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବନେଇବା କେମିତି ନ୍ୟୁ ଟ୍ରିକ୍ରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି। ତ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସେଥିରେ ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇବା। ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରେସର ଲିଡ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ସେଥିରେ ରଖିବା। ଆଉ 2ରୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। 2ଟି ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଲିଡ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏବେ ବହୁତ ହି ଗରମ ଅଛି ଆଉ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ବି ବନିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନଡ଼ିଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ତାର ପାଣିକୁ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, କାହିଁକିନା ଏବେ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲସେ ଫଟେଇ ନେବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ କଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ନଡ଼ିଆକୁ ତ ଏମିତି ବି ଆମେ ନର୍ମାଲି କଞ୍ଚା ବି ଫଟେଇକି ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ କଲେ ନା, ତାର ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଫଟେଇଲେ ତାର ଖୋଳ ବି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜିରେ ହେଇଯିବ। ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ କରିକି ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିବ, ହେଲ୍ଦି ବି ବନିବ, କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ବି ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଜିରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ବାହାରି ଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଚୋପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଠାପଣା ବନାନ୍ତି ଏଇ ଚୋପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼ାନ୍ତିନି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ନ ଛଡ଼େଇଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତ ପରଫେକ୍ଟ ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ କଲର୍ ଆସିବା ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ନଡ଼ିଆର ଏମିତି ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ତ ନଡ଼ିଆର ପାଣିକୁ ବି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ଆଉ ନଡ଼ିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋପାକୁ ନା ଆପଣ ଜମା ବି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ ଆପଣ ଚଟନି ବନେଇଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ବି କାଟି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେବା, ସେଥିରେ କାଟିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୁକ୍ସ ବି ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ 4ଟି ମୁଁ ଏଇଠି କାଜୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗୁଜୁରାତି 4ଟି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଯେମିତିକି ଆମ ପିଲାଦିନରେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର, ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ନଡ଼ିଆରୁ ବାହାରିଥିବା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ନଡ଼ିଆ ପାଣିକି ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କଲି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କଲି, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବି। ଏମିତି କରିକି ମୁଁ 3 ଥର ମୁଁ ଏମିତି କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲସେ ଚିକଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି। ତ ଏକାବେଳେ କଲେ କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ଦରଦରା ରହେ, ତ କ୍ଷୀରକୁ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ
जगह सर्टेज पड़ा तो मुझे आउ गोटे ब्लेंडिंग जार भी मुझे नड़िया को भलसे पेस्ट करी मो सब जिनस को एबे गोटे बड़ बाउल मुझे ट्रांसफर करनेली एबे सबू को भलसे टिके मिक्स करवा जमीती कि सब जिनस टिके भलसे स्मूथ हो क्रीमी क्रीमी भली टेक्सचर भी आसीज आउ एथिरे किछि भी ऐड करबेनी कहीं आमर जेतिक ऐड करिया कथा आमर सब जिनस ऐड करदेले एबे आमे आइसक्रीम बनैबा आइसक्रीम बनैबा मु एठी रेडीमेड ग्लास नेछि जोटा कि आमे प्लास्टिक ग्लास नॉर्मली मार्केट रे मिले सेथिरे मु एठी किछि नड़िया कोरा सेथिरे ऐड करूछि आउ तापर एठी आमे बादाम को मु एठी भल से टिके गुंड करके सेथिरे ऐड करूछि कहीं मने अछि पिला दिन रे जतले आमे आइसक्रीम खांती सेथिरे बादाम भी थाए नड़िया कोरा भी थाए माने सेम टू सेम आमे बनैबा तो से मुझे नड़िया कोरा बादाम को से मुझे गार्निशिंग करने जमीती कि परफेक्ट आसो आमर आइसक्रीम तो ये आम ग्लास रे एबे सबू आइसक्रीम को से ऐड करवा सॉरी कोकोनट रो आमर जो बैटर को से ऐड करवा आपण पाखे जदि आइसक्रीम मोल्ड अच्छी तो आप आइसक्रीम बनई पारे तो विदाउट आइसक्रीम मोल्ड रे केमिति आमे घरे बेसिक जिनस बनई पारिबा नॉर्मली जदि आपण एमिति रेडीमेड ग्लास न आनिबे तो घरे जेमिति आमे नॉर्मली यूज करि थांदी ग्लास आपण सेइथरे भी करि परिबे तो एठी मु कोन कली ना किछि प्लास्टिक जरी किंबा साड़ी आपण जतेबेले आनंती कपड़ा किनिला बेले सेतिरे ऑब्वियसली जरी थाए तो सेई जरी को आपण एमिति काटिकी ऊपर कवर करके गोटे इलास्टिक रे ताको एमिति टिके ताको बांधी देबे कहीं ना जिते आम आइसक्रीम बसैबा ना जिते आम फ्रिजर रे बसैबा तो ऊपर आमर जमी पानी जिनसटा न आसो से आम ऊपर कवर करवा तो ये मझे टिके कट करके आइसक्रीम स्टिक आम से लगेदेले घरे जदि आइसक्रीम स्टिक ना तो आम खाइबा चामच जमती व्यवहार करा जाए से चामच को आपण से आइसक्रीम स्टिक भली यूज करें तो ये आउ गोटे नुआ स्टाइल रे आमे बनैबा जेमिति कि कप आइसक्रीम खाती आमे सेमिति ही कप आइसक्रीम भी बनै परिबा विदाउट कप रे विदाउट माने आइसक्रीम मोल्ड कप रे आमे नड़ियार सड़े रे आमे जो नड़िया छड़ेले तार सड़े आमे फिंगिबानी सेई नड़िया सड़े रे ही आमे आज कप आइसक्रीम बनैबा देखिबा को भी यूनिक लागिबो खाइबा को भी टेस्टी लागिबो तो ग्लास रे कौन कली ना मु प्रथमे नड़िया कोरा आउ बादाम देइथिली तो एथिरे आमे लास्ट दबा कहीं जेमिति कि आमर कप आइसक्रीम मार्केट रे मिली थे ना आमे सेमिति ही लुक्स दबा तो मुझे ऊपर नड़िया कोरा आउ बादाम को मुझे ऊपर गार्निशिंग करी देखिए बहुत ही सुंदर देखा जीवो पूरा जमीती आमर मार्केट रे कप आइसक्रीम मिले ना से भली आमर सुंदर भी देखा जाउची तो एमती बसैबा सड़ेटी एमती नॉर्मली तो बसेनी से कप्रे बसैकी फ्रिजर रे रखिली तो आउ गोटे जिनस मुझे कहबी तो नॉर्मली आपण पाखे जब किसी भी ना घरे तो ये भाव में ग्लास थी तो से ग्लास रे ही आप एमती इजी भी बन पारे विदाउट ऊपर जरी कभर करी भी बन पारे तो आपण मानक मुझे 3 प्रकार आपन को आइसक्रीम बने कि आपण मानक देखली केमिति आमे इजी रे घरे केमिति बेसिक जिनस रे आमे बनेबा तो ये देखो मुझे ग्लास रे जमा भी जरी कभर देली नहीं तो से भली भाव में आमे एमती बनेबा तो ये आमे 4 ରୁ 5 घंटा फ्रिजर रे रखीदबा आइसक्रीम जमीबा पई तो ये देखो मु फ्रिजर रे रखी देइची तो ये 4 ରୁ 5 घंटा हो गला तो ये आमे सब आइसक्रीम को ये काढ़ा केते सुंदर भाव में सेट हो जाइए आउ एते सुंदर भी लगुच ना खाइबा को भी तो बहुत यम्मी और टेस्टी लगिबो ना एथिरे आमे किछि क्रीम ऐड कले ना एथिरे किछि भी अलग जिनस किछि भी बाहर जिनस भी यूज हेनी नॉर्मली आमे घरे बेसिक जिनस रे सब जिनस भी हेल्दी जिनस रे भी आमे आज बनैचे देखो तो किते सुंदर भाव में आइसक्रीम सेट हो जाइए ये जो काच ग्लास भी मुझे आइसक्रीम बनई सी भी बहुत सुंदर भाव में सेट होती आइसक्रीम जो आम डिमोल्ड करवा तो हाथ में ये भाव में ग्लास को टिके घसी ने ना गोटे पानी बाउल आनिबे तो पानी बाउल रे ये भाव में ग्लास को टिके टैप करें गोटे मिनिट पर्यंत तापर देखिए ना इजी रे आमर आइसक्रीम गुड़ी को बाहरी आसब थरुटे बनातु ना यही ट्रिक रे देखिए पिला माने सब बेले इच्छा करेंगे खाइए पिला माने कौन आपण भी आपण पिला दिन को आपण फेरी जीवे
कहीं ये जो आइसक्रीम टेस्ट जी थे खाई ना सी केबे भी भूली पारबनी। तो ये देखो आमर इजी रे केते सुंदर भाव आइसक्रीम बाहरी आसला, केते सुंदर लगुच ना, परफेक्ट भी लुक्स आसी। पिला दिन में जमी आम छोट बड़े खाई था तो सेम टू सेम से आइसक्रीम देखा सेम देखो क्रीमी क्रीमी केमी हाथ भी लगुच, माने इतनी टेस्टी है ना, आपण मैंने केबे भी माने भाभी पारे इतनी टेस्टी है। कहीं मु भी जड़े थायराइड पेसेंट, तो से मुझे ठंडा आउ कोल्ड ड्रिंक्स आमर आइसक्रीम को टिके अवॉइड करे, किंतु ये जो आइसक्रीम बनैला परे ना मु तो 2 ରୁ 3टा आइसक्रीम खाईदेली एका, तो इतने टेस्टी लगला। कहीं पिला दिन कथा बहुत मन पड़गला। आ से जो आइसक्रीम टेस्ट ना ये जिते ब्रांडेड आइसक्रीम जिते मिलूना कहीं से आइसक्रीम जगह कहीं भी नहीं पारे। तो ये फ्रेंड्स मो प्लेट रे सजेकी देखो देखो कितने सुंदर लगुच ना, देखा तो बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर यम्मी लगुच, और खाइबा को सेतिकी टेस्टी, माने बहुत ही टेस्टी, जोटा कि माने इतने हेल्दी आइसक्रीम जोटा कि बहुत ही माने आउ कौन कहबी, आपण माने तो वीडियो रे देखिकी जानि पारुतबे। ए जो नड़ियार आइसक्रीम ना परफेक्ट बनी पिला दिन रे, से जो आइसक्रीम डम्बरू वाला आइसक्रीम आसती गाँ मानक पिला माने धाई धाई कि जाती से आइसक्रीम वाला पाखक, तो सेम टू सेम आम से आइसक्रीम आज आम घरे बनईचे, इजी रे बनईचे, परफेक्ट भी बनईचे। आउ ये जो कप आइसक्रीमटा ना ये भी तो बहुत गोटे नियारा लगुच, आ देखा एते यूनिक लगुच, तो खाइबा को सेतिकी भी यम्मी टेस्टी आउ हेल्दी भी। केमिति लगिला फ्रेंड्स, आम इजी उपाय आउ यूनिक ट्रिक रे आज आम बनैले पिला दिनर से परफेक्ट आमर डम्बरू वाला नड़िया आइसक्रीम। आपण माने भी ना थरे भी ट्राई करंतु, देखिए इजी रे भी बनिबो, परफेक्ट बनिबो। घरे भी जदि किछि नाही ना तो आपण कौन करेंगे ना, नॉर्मली आम पानी पियंती ग्लास रे बनै पारिबे कि बाउल रे भी बनै पारिबे। आ जदि आइसक्रीम स्टिक भी नाही किछि व्यस्त होबा नाही, नॉर्मली खाइबा चम्मच रे भी आपण आइसक्रीम स्टिक भली बनै पारिबे। तो केमिति लागिला आज रेसिपी फ्रेंड्स मते निश्चित भाव में कमेंट्स रे लिखिकी जनइबे, कहीं ये जो रेसिपी ना सबुठो दामी रेसिपी, कहीं आजिका दिन रे ना खोजिले भी मिलनी रेसिपी। आपण मानकु बहुत ही मेहनत रे वीडियो बने कि आपण मानकु शेयर कले केमिति लागिला मो रेसिपी मते निश्चित भाव में जनइबे। जदि भी भल लागितिबो तो मो चैनल को लाइक और शेयर कमेंट सहित सब्सक्राइब करने को जमे भी भूलिबेनी। तो आपण मैंने थरे निश्चित भाव में ट्राए करेंगे, पिला बनईदेवे, आ निजे तो रही पारे ग्यारंटी, आप निजे भी खाइबे। तो पुणी देखा नुआ वीडियो से पर्यंत रहुछि, नमस्कार।